Setelah mengalami semua, kehilangan Conan, pindah ke Bali, Kristal mulai sekolah, hidup berjalan seperti autopilot. Gak punya arah dan gak punya tujuan. Segala mimpi dan cita-cita yang tadinya sangat ingin diraih rasanya udah gak berarti lagi. Rasanya pingin udahan aja. Hidup udah gak asik lagi. Tapi setiap musim ada waktunya, dan setiap waktu ada musimnya. Ada yang pernah bilang kalau Tuhan yang panggil, biar Tuhan yang repot. Rasanya kami mulai mengerti kalimat ini. Nah, tisu stem cell ini mungkin gue sempat bersinggungan ya. Jadi waktu Conan bener-bener lagi ngedrop-dropnya, gue kan nggak diem gitu. Maksudnya gue tetap mencari opini lain. Balik lagi kerennya dokter di Bangkok. Waktu gue bilang gue mau cari second opinion, si dokter ngasih referensi dokter-dokter yang selevel dia. Lu tanya, di rumah sakit akan keluarin medical recordnya dan mempersilahkan kita untuk cari gitu loh, second opinion. Ada satu dokter lagi yang memperkenalkan metode stem cell. Waktu itu mungkin pengertian gue belum sebanyak sekarang gitu loh. Waktu itu dia ngejelasin, dia tuh si dokter profesor ini punya lab yang mengembangkan stem cell untuk regenerasi juga gitu loh. Nah, saat itu jadi opsi untuk nyembuhin Conan. Seperti ada harapan gitu loh. Masalahnya ketika gue ketemu si profesor ini, dia bilang, gue gak berani jamin, tapi theoretically ini bisa menyelamatkan organnya, mereparasi organnya. Nah, cuman dia bilang, again, gue belum punya pasien yang seperti ini. Nah, kalau gue jadi gue punya dananya, gue akan ngelakuin ini gitu loh. Dan akhirnya pada saat itu biayanya nggak murah juga ya, karena dia udah ngitungin tuh jumlah stem cell yang perlu di develop dan harus di harvest dan harus dimasukin ke Conan gitu loh. Nah, long story short, gue tuh udah ada pengen iya atau enggak dan rasanya iya deh, kita usahain lagi deh gitu loh. Pada saat gue mau get back ke si dokter ini, pandemi wave ketiga kalau nggak salah yang paling parah di Thailand. Jadi close border dan dia bilang, sorry, lab gue harus ditutup karena kebijakan pemerintah. Gitu. Jadi pada saat itu gue udah nggak punya opsi apa-apa lagi gitu loh. Yang tadinya berharap Conan bisa recover organ-organnya dari stem cell ini, ternyata ya nggak bisa gitu loh. Nah, recall ke situ kayaknya similar apa yang pernah si profesor ini jelaskan ke gue sama yang si dokter Rick jelaskan gitu loh. Jadi, teorinya, kalau teorinya sama berarti masuk akal. Apa yang dia lakukan si stem cell ini bisa mereparasi semua organ yang sudah rusak gitu loh. Itu yang membuat gue kayaknya, ini kayaknya boleh dicoba nih gitu loh. Ada kesempatan kedua untuk orang kayak gue yang udah terlalu males restart hidup sebenarnya. Karena kondisi fisik gue berasa udah ngedrop sih, udah terlalu tua, terlalu jompo, udah terlalu karatan gitu loh. Untuk mulai lagi kayak malas gitu. Nah, ini kayak kalau dikasih kesempatan untuk pencet tombol reset, ya kenapa enggak? Toh lu cuma pencet tombol reset doang. Stem cell itu kayak lebih effortless nih. Gitu, dan dia nantang itu, nyoba, berani nggak? Ya cobalah. Bulan 10 kita launching buku gitu kan. Awal bulan Oktober itu kita launching buku. Nah, setelah launching buku di akhir bulan tiba-tiba ada yang dulunya kita kenal itu karena dia tuh translator kita di rumah sakit waktu ngerawat Conan, namanya Stefan. Ternyata si Stefan ini tuh menikah sama suster. Selama kejadian Conan itu membuat kita makin deket gitu loh, karena emang kita apapun ngobrol sama dia. Dari kebetulan susternya pun itu salah satu suster kesayangan Conan. Setelah Conan meninggal nggak lama itu kita sempet jalan-jalan waktu Kristal ulang tahun. Nah, itu jalan-jalannya sama dia sama susternya ini gitu. Seiring berjalannya waktu dia pindah ke rumah sakit estetik gitu.
Dan di rumah sakit estetik inilah dia ya akhirnya nanyain ke kita, mau nggak nih ngejalanin yang namanya Mami Makeover. Waktu ditawarin untuk mau operasi apa nih gitu, ya sebenarnya kalau Mami Makeover itu bener-bener badan, makanya badan bukan muka, badan, yaitu dada dan perut normally. Nah kebetulan yang concern utamaku adalah dada, jadi akhirnya aku bilang ya udah dada aja dulu aja deh yang dibenerin gitu. Nah akhirnya dia bilang oke, Michelle sama Pak Andri berangkat aja ke sini gitu, langsung kita kerjain gitu. Oh serius nih gitu? Iya, oh ya udah akhirnya kita terbanglah ke Bangkok dalam waktu berapa, nggak sampai seminggu deh persiapannya. Langsung terbang ke sana dan sampai sana pun langsung dioperasi. Pagi berangkat, kan 3 jam ya terbang, terus jam 7 malam tuh udah di meja operasi gitu. Kita sering berpikir kalau nasib baik ataupun buruk terjadi secara kebetulan pada diri kita secara acak. Random, nggak bisa diduga. Tapi ketika kebetulan tersebut terlalu sering terjadi, serta kerandoman dari berbagai kejadian tersebut membentuk satu pola, muncul satu kecurigaan yang sulit untuk disangkal. Terlalu banyak kebetulan sehingga mustahil untuk disebut sebagai kebetulan. Dan jika semua ini adalah sebuah kesengajaan, pertanyaannya, siapa pribadi yang merencanakannya? Pertamanya sih lebih nggak sukanya karena ya dia turun ya. Turun terus gepeng gitu. Kalau dulu kan bulat, ini tuh bener-bener segitiga ke bawah ngadepnya udah. Udah, ya aku sendiri makanya kalau ngeliat kasihan banget sih nih neneknya gitu. Saya menurut dia aja karena saya selalu dimatiin lampu juga, cuma ngerasa doang, tidak melihat. Sebenarnya banget itu adalah aku tuh sebenarnya pengen operasi sebelum kita balik dari Bangkok. Aku tuh ada temen transgender di kelas acting, which is hasilnya bagus banget. Nah waktu itu aku udah sempet tanya dia, kalau gua mau operasi dada, lu ada rekomendasi nggak gitu. Nah aku tanya ke dia, terus dia kasih tempat dia operasi, terus aku cek. Dibandingin sama tempat lain, ternyata memang rumah sakit yang dia berobat itu adalah rumah sakit yang emang khusus transgender gitu. Maksudnya bukan khusus spesialitinya di transgender saat itu. Nah, sedangkan kan di Bangkok tuh siklus rumah sakit tuh cepet ya, karena emang kayak pusatnya untuk body transformation gitu. Banyak rumah sakit lain yang ternyata teknologinya makin bagus, makin baru juga, jadi penyembuhannya pun makin cepat gitu. Jadi ketahuan tuh ternyata di Bangkok karena banyak juga setiap rumah sakit itu spesialitinya beda-beda. Dari itu semua aku udah tahu nih, oh ternyata kalau mau ini mending di sini. Nah itu juga kenapa kan sebenarnya kalau Mami Transformation itu sebenarnya bukan dada doang, tapi badan, benar-benar misalnya dada, perut, bokong gitu ya. Liposuction gitu kan, atau bahkan arm suction gitu kan. Nah di sini tuh ternyata yang bagus itu utamanya di dadanya. Nah, kalau mau perut ternyata bukan di situ. Makanya akhirnya aku mengiyakan ya udah gue di sini terus dadanya aja gitu. Jadi kalau lo semua gitu ada yang mau tahu lebih lengkap tentang ini, lo bisa tanya gue udah kayak Wikipedia-nya lah zaman sekarang untuk oplas-oplas di Thailand gitu. Actually, your body have ability to enhance yourself at all time. You need to eat well, eat properly, right? You need to sleep well, right? Enough sleep. You have to do exercise properly, because if you practice those 3 things, in the proper way,
your body can make two important factors. One, your body can produce your own stem cells. Second, your body can regulate your good hormone. With these two things, stem cell and hormone, then you can stay young, you can stay fit, you can stay very energizing. You will never get old basically, or you get old slowly, slower than the other. Thailand, satu negara yang sebelumnya nggak pernah masuk perhitungan sebagai negara favorit kami, kini menjadi negara yang paling punya kedekatan emosi dengan kami. Dan rasanya kisah kami dengan Thailand masih panjang. Dr. Rick mentioned my thyroid is quite low. Oh. What does it mean? Thyroid also help in brain function. It help a lot in the body organ. Okay. And also increase muscle when you work out. So Dr. Rick, maybe he said that your thyroid a little bit low because everything in anti-aging we need 80%. Of 4. Yeah. Okay. Gak mau tidur. Tumben, biasa kamu main dulu jam segini, masih main. Tadi pagi Krista nelfon Oma pagi-pagi. Nggak nelfon sih dia, say happy birthday ke Oma. Terus, So Oma langsung nelfon. nih, Apa aja gitu. dia dibilang concern pertama HB, hematokrit, Iya. red cell-nya. Nah, terus ya udah. Terus aku jelasin kan, aku thalassemia trait. Oh iya, terus oke, berarti ya udah ini normalnya lo gitu kan. Awalnya si dokternya concern itu. Blood glucose aman. Nah, kolesterol total nih. Kolesterol totalnya 276. Terus kamu nyalahinnya kan dulu itu. Gue salah latihan nih, leher gue sakit, Ya kan aku cederanya parah waktu habis dari itu. Ya udah dari dulu kan kolesterolnya. Nggak pernah mau dicek aja. Ya dulunya kan tetap setelah Bangkok. Aku demen-demennya emang switch aja kamu yang suka makannya jorok-jorok, jeroan otak, itu semua kamu doyan kan. Trigliserid 1079 harusnya paling maksimalnya 150. Waktu ngeliat ini gue alert banget, dan kalau misalnya ini benar, you are in a great danger. Dia bilang gitu dong. Aku cari, ternyata trigliserid itu emang silent killer. Satu lagi kebetulan yang mungkin terlalu kebetulan untuk disebut sebagai sebuah kebetulan, yang rasanya lebih masuk akal untuk disebut sebagai sebuah rancangan. Because when we do your blood test, Yep. we detect that your cholesterol is a bit high, especially your triglyceride is high. Okay, so when the triglyceride is high, is quite very lethal. Dangerous. Okay, Yeah. because high triglyceride can cause many problems. Okay. Okay. A lot of the cardiovascular disease it can triggered by the high triglyceride. All right, so this procedure is gonna help to reduce or the cholesterol, excess of cholesterol to help reduce triglyceride, things like that. Normally with a patient who want to do the stem cell, I will recommend, we will set up this procedure first to make sure that we can clear, to detoxification of your body, to make sure the body, when we inject the stem cell, then the stem cell Optimum. can become, work in the optimum level. They don't get destroyed by foreign substance or Okay. by whatever. Yeah. So that's why, we combine this therapy before we do the stem cell procedure.
Nah, jadi abis tadi di blood cleansing itu kayak cuci darah gitu. Jadi aku dari tangan kiri diambil darahnya, masuk lagi keluar tangan kanan. Nah, ternyata itu lemak-lemaknya disaring kan. Setelah selesai itu mendingan banget, entengnya jauh ternyata. Makanya makan dah tuh nggak peduli. Gimana? Makan yang bener udah tua, inget umur. Nggak bisa lu can't eat lagi. Makannya lemak-lemak, terus otak, doyannya otak itu ke padang. Udah gitu kita makannya babi all you can eat ring. Soalnya aku pikir, habis disedot ini. Jadi enteng. Semua masalah bisa diselesaikan dengan stem cell. Intinya kalau duit kita super banyak, kita bisa makan seenaknya Apa aja. karena Semua sembuh. Tempel, tinggal di blood cleansing itu. iya betul. Cleansing. Nah, sama organ signaling peptide yang itu yang ngasih signal ke signal supaya stem cell-nya lari ke situ. Dan sekarang bukan injek ya, IV, pakai IV kita dimasukin stem cell-nya supaya repair everything di dalam gua. So if your Daichi size is this much, It's very you, dangerous. you in trouble, man. After the blood cleansing, from 200 it can come down to 116 right away. I think we need to do more treatment for you in terms of triglyceride. Somehow it's not as low as I expect. Look at your body figure and the way you say you do exercise, and if triglyceride still high, so it means that there must be something missing, something wrong. Yeah, we figure it out later. Oke. Okay? Kali ini kan gue ke Bangkoknya sendiri ya. Pertama kali gue di Bangkok sendiri tanpa Michelle sama Kis-Kis. Dan jujur aja gue bingung, gak punya tujuan apa-apa. Karena ke Bangkok, yang gue nikmatin dari Bangkok cuman suasananya, kotanya, sama kulineran gitu kan. Tadi MRT-nya tuh ngelewatin semua tempat kita berkeliaran dulu, tempat kita hidup. Jadi pertama lewatin The Mall Bangkapi. Mall Bangkapi itu mall yang paling dekat sama tempat kita tinggal. Habis Mall Bangkapi kita lewatin Four Wings, tempat kita tinggal. Yang tahun kedua, habis itu kita lewatin rumah sakitnya Conan dulu. Terus lewat lagi apartemen yang dulu tahun pertama kita tinggal. Habis itu lewatin Sikon Square. Sikon Square itu mall yang kedua lebih dekat, mall gede. Dan habis itu tujuan gue hari ini adalah gue visit Family BJJ, tempat satu-satunya tempat gue melampiaskan emosi gue, tempat latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Seperti namanya Family BJJ, gue sangat berasa di welcome sebagai family. Yeah, I remember how I met Andrew. It was about 2020, maybe early 2020, maybe I want to say right after like one of the first lockdowns ended. He came in, and he came into the gym to watch. And what happened then is he come to train the next day, and I met him, and he looked like somebody that had done martial arts. I wasn't sure what he did, but I'm sure he had done something just by looking at him. I actually talked to him. He messaged, and then he came over to the gym. And then we actually get to talk more, and we also get to
roll with him. I think it was second class that he came in. I gave him a white belt because he told me that, oh, I'm a white belt. And then I can see him start to roll. I think it was with another white belt. And then I can start to say, wait a minute. He just went over for some leg attack. Oh, maybe he's not a white belt. And he would always claim that he was a white belt. But then when I talked to him, what you found out, he'd been training like some extraordinary amount of time as a white belt. I want to say like 15 years or something like this. It was well over 10 years. So it was somebody that was a white belt, but he wasn't a white belt. And it's just that he's somebody that I think very highly of. And it's just somebody that's a really humble person. He never tried to pretend to be anything that he wasn't. Actually, you know, it went opposite ways when I thought he was gonna be like, oh, is he gonna be a mean person? Is he gonna like tear somebody's ankle off? But no, he's actually very helpful. He actually helped a couple of our friends, you know, during the technique, explaining stuff, and he's super nice. So it made me think there's like a lot more depth to him. And the more time I spend talking to him, what we found out is that we both share the faith of Christianity. And he's been somebody, for me, when I met him, it was really inspirational, like, because what he talked about was kind of the concepts that I believe in. He's also, you know, giving me rash guard like this. See, it looks so nice and beautiful. It was from him when he go over to the country and come back. I really love him. He's a nice guy. There's a lot of stories about Andre that we can tell. Which one is the best one's a little bit hard because there's a couple of them. So most people remember him as somebody who's really good with performance. He also compete for us. But something that I remember him is that he sent one Valentine videos to the group. And this Valentine video was actually an incredible story where I can see him, he was trying to date a girl, and then he also compete with another man in a super action, like an action movie film. Okay, it was so spectacular. No, I don't want to tell that story, dude. Ini hari ketiga treatment, hari terakhir. Hari pertama kan blood cleansing, hari kedua kemarin stem cellnya di infus. Sekarang hari ketiga tuh dari hasil darahnya si dokter ngasih gua hormon booster. Target for mostly your hormone when we target. We inject for your thyroid, your testis, manhood, your and also adrenal gland is also another important of the endocrine system, and pituitary. Pituitary is in the gland inside your brain. Yeah, because I'm more like, I think you have problem with hormone. Because when we do anti-aging, we have to focus on the endocrine system to make sure that your hormone is going back to the optimum level. Oh, okay. So that's why. And I think it's okay because I will give you a few more supplementation to take in order to help with your cholesterol. We will talk about it later. Okay. Well, this is your last day. Yes. Actually, not the last day because you're going back today. Yeah, thank you for everything. But can you summarize what you find in me that's need to be reset for my optimum performance? Based on the blood test, okay, not based on your feeling, because your feeling, you probably feel good, right? You feel like you're very strong, I always confident with my performance before. Yeah, but according to the blood test as we've seen, right? I mean, you have a few key issues, okay, that I think need to be taken care of, and which is we did taking care of, right? Yeah. One, you have to call the hyperlipidemia. It means that your cholesterol is a bit high. Actually, the triglyceride is extremely high. Extremely high, right? Which is, I'm quite surprised as well, why your triglyceride is that high. But sometimes it can happen, because you really never know that how your mechanism, okay, in your body. But if you look into the second part of the problem, is your hormone level, okay? Especially, there are few hormones after we check that is quite low, like a thyroid hormone, example. Yeah. You never know that you have thyroid issue, right? Yes. Yeah, but on the blood test, it's showing your thyroid is really low.
okay, is quite low. And that is a very important, key factor for your metabolism. Metabolism is mean that you burn out all the energy, cholesterol, burn sugar, things like that, right? Yep. So when your metabolic is low, then you're burning out all those cholesterol is, not in a good. So my question is it normal in people my age? I would say this: once you start into 40, your body start to decline. Okay, your body start to decline. It means that your hormonal function is start to decline. And this is this is a big issue because you probably don't know, because you're still doing same thing, right? You still you think you eat right, you think you exercise enough. Actually, I eat dirty last couple of months. Yeah, so that's what happens sometimes. Okay, so when you have the hormone imbalance, okay, then it's gonna affect the other function of your body as well. Okay, so that's why what we do, okay, what we provide for your treatment during these last 3-4 days is we clean out all those cholesterol, okay, whatever the excessive, we try to clean it out, all right? We try to enhance your hormone function. Yep. Actually by two ways. We give you some synthetic hormone, and then we also using stem cell, okay, to enhance your internal organ, especially those endocrine system that controlling the hormone to go back to normal function. Okay. So it means that in a few months from now, we're hoping that your internal organ will improve, okay, significantly, so they can produce your natural hormone, okay, dry up the hormone into the good ratio or good balance. So we will see again in next few months how your body respond to this. And how long it lasts? It's a 3 key factor that you really have to follow. Oh, yeah. Yeah, you have to eat right, you have to exercise well, and you have to have enough sleep. Okay, and you have to try to prevent yourself from the external toxic. Okay, if you can do that, okay, it can last long. Yeah, but we're not robot. So our body have a declining stage for sure. Okay, so it's just a matter of how we will make it slower. Okay, so we can live into our optimum health for a long time. Okay, buddy. Thank you so much for everything. Okay. For this couple of days. All right, you take care. Thank you so much. All right, see you. Terlalu rapih dan tepat untuk disebut sebagai kebetulan. Seakan setiap langkah, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, sudah disusun untuk membawa kami kepada satu tujuan. Kami diprank Tuhan dan mengalami kehilangan yang tidak tergantikan. Namun, 6 tahun yang hilang seperti dikembalikan. Lewat program Mami Makeover untuk Michelle dan stem cell treatment untuk Andri, seakan semuanya diriset tanpa kami rencanakan. Conan memang gak kembali, tapi mungkin cerita keluarga celana dipakai untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Sesuatu yang mungkin gak akan pernah kami ketahui. Kenapa ini menjadi titik riset buat aku? Kayak tadi kan udah bilang kalau misalnya dari sisi mentalnya, psikolognya itu dikasih. Nah, mungkin ini akhirnya jawaban doa masa kecilku dikabulin, yaitu adalah untuk terjun ke dunia perform, dunia acting gitu. Jadi secara fisik pun disiapkan untuk tampil maksimal nantinya gitu. Nah, secara fisiknya apa ya, ini insecurities aku dibenerin gitu loh. Dengan apa ya? Dengan tiba-tiba oke nih mau nggak gitu loh. Oh ya udah mau lah gitu kan. Siapa sih yang nggak mau gitu. Yang kayaknya yang nggak pengen ke dunia itu pun untuk memaksimalkan percaya diri juga pasti mengiyakan gitu. Apalagi aku yang emang tujuannya tuh pengen tampil gitu. Jadi kayak mungkin ini salah satu cara Tuhan untuk mempersiapkan aku ke season selanjutnya itu dengan yang ini. Percaya nggak percaya ya, kalau dilihat big picture-nya, hidup gue tuh cukup aneh gitu loh. Karena kalau memang bener nih kayak Tuhan menggiring gue masuk ke satu jalan yang tidak gue inginkan, menyiapkan segala sesuatunya, bahkan satu season ini, kalau memang hidup gue di restart, kayak bener-bener satu chapter yang Tuhan provide dari awal, begitu season ini selesai, oke di restart lagi gitu.
di musim ini gue bener-bener harus Conan hilang dari hidup gue. Tapi di sisi lain mungkin gue nggak tahu deh apakah ada cerita yang harus keluar atau apakah ada satu proses tertentu yang membentuk gue sama Michelle jadi orang yang berbeda dari masa gue pertama masuk sampai keluar. Nggak mungkin ceritanya selesai di sini gitu loh. Pasti ada season selanjutnya yang gue belum bisa bayangin sih. Tapi 2019 sampai 2025 itu jadi kayak satu masa di hidup gue yang bener-bener dipersiapkan untuk jadi tontonan orang kali. I don't know. Bener-bener gue berubah selama proses 6 tahun ini. Gue bener-bener orang yang berbeda dari saat gue masuk dan saat gue keluar. Kehidupan keluarga gue berbeda. Anak gue dari 2 tinggal 1, yang satu juga masih punya struggle, tapi ceritanya belum selesai. Gitu loh. So, kita lihat seberapa Tuhan bertanggung jawab atas hidup satu orang atau satu keluarga atau satu orang yang percaya sama entitas Tuhan.